समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ण मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी मैंने आज भिडियो आम मैंने से समुद्र को देखा। जुनस जो समुद्र रे यात्रा करुले, जुनस जो समुद्र रे जहाज माध्यम यात्रा करुले, जो समुद्र रे एक प्रचंड पवन बही एवं गोटे बहुत बड़ झड़ उठी एवं जहाज टलमल होता, लोक माने समस्ते भीत होते। जुनस को जो समुद्र रे फिंगा होता यहीटा हूँ से समुद्र। बर्तमान आप जहाँ देखुं ये से समुद्र जो समुद्र रे जुनस को फिंगा होता एवं एक बड़ तिमी माछ जुनस को गिली देइथिला। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई बनी माने जदि आप चाहते यहाँ कौटे लेखा अच्छी जुनस पुस्तक तार एक अध्याय लेखा अच्छे। जदि आप जानी तेबे आपन को धन्यवाद। जदि आप जानी ना तेबे बाइबल रे खोली पारिबे जुनस तार एक पर्व से विस्तार भाव में वर्णना करा जायछि जे जुनस किपरि तर्शीस को यात्रा करुथिले आ एक माछ गिळिकी तांको भूमि रे उद्गार करिथिला। तबे समस्त विषय लिखा अछि। तबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने आउ जदि एटा क्यों समुद्र बोली जदि आपण प्रश्न करंती, ये होछि भूमध्य सागर। अवश्य बाइबल रे भूमध्य सागर नाही, किंतु किछि बाइबल रो स्कॉलर्स माने, बाइबल रो ज्ञानी माने, स्कॉलर्स माने समाने दाबी करंती जुनस को माछ गिली थिला बा जुनस को फिंगा हेइथिला भूमध्य सागर रे। एवं आउ किछि बाइबल स्कॉलर्स माने समाने दाबी करंती जे ना जुनस को फिंगा हेइथिला अरब सागर रे। तबे प्रिय बंधुगण, से जा किछि भी हो, प्रथम मु जा कहली स्कॉलर्स मानकर युक्ति अनुसार आपण जहाँ देखुचंदी ये होछि भूमध्य सागरीय उपकूल। आ प्रथम आपण जो समुद्र देखिले ता होछि भूमध्य सागर, आ जोठारे जुनस को एक बड़ माछ गिली देइथिला। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने चलंतु आमे जुनस जीवन सहित जड़ित किछि घटना को आमे माने आलोचना करिबा। आपण ए जगह को देखुतांतु, ये होछि रियल आउ जुनसंकर जीवन सहित जड़ित ए जगह को आपण देखुतांतु, ता सहित परमेश्वर वाक्य मध्य आपण सुनुतांतु। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भनी माने जुनस सदा प्रभुंक निकटरू लुचिकी पलाउचंती। जुनस लुचिकी पलैला परे से जहाज रे को कोण रे जाकी सोउछंती। आ सही समय परमेश्वर एक बहुत बड़ तोफान को प्रेरण कले, बहुत बड़ झड़ को पठेले। आ कौन हैला, समुद्र मध्य प्रबल पवन हैला। पवन हेबा फल जहाजटी तरंग रे बुड़ीबाक आरंभ कला। आ सेते बेले समस्ते विचार करुचंती जे एई झड़ कहा पई होउची, चलो आमे गुली बांट करिबा। जेतेबेले समाने गुली बांट करू अछंती सेतेबेले जुनसंक नाम रे गुली उठिला। आ समस्ते पचारुचंती तुमे कौन करियछ, हमको सत सत कह। जुनस तापर सत कथा कहउचंती, जो परमेश्वर आकाश मंडल सब सृष्टि कले, समुद्र को सृष्टि कले, मो सही परमेश्वर को मो भय करे। आ मु कौन करुଥିଲି तांको ठारू लुचिकी पलाउଥିଲି। सेमाने तापर कहिले जे तुमे कौन कल। सेमानकर कहिबार कथा होछि तुमे एक बहुत बड़ भूल कल। तबे सेमाने पचारुचंती एबे आमे कौन करिबा। तबे जुनस कहउचंती जे मते तुमे कौन करो, मते तुमे समुद्र को फिंगी दियो। और सेमाने समस्ते कौन करुचंती जुनस को धरिकी जेतेबेले समुद्र को फिंगी दउचंती सेतेबेले समुद्र शांत होउछि। समुद्र शांत होला परे तापर कौन हैला, जुनस को एक
ତିମି ମାଛ ଆସିଲା ଗିଳିଦେଲା। ଆଉ ସେ ତିମି ମାଛକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଯିବୁ ଜୁନସଙ୍କୁ ଗିଳିଦେବୁ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି କିଛି ଅଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜୁନସଙ୍କ ସମୟର କିଛି ଭଙ୍ଗା ଅଂଶ ରହିଯାଇଛି, କିଛି ପିଲର, କିଛି ଜାଗା ଆପଣ এই চিত্ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜୁନସଙ୍କୁ ମାଛ ଗିଳିଦେଲା। ଆଉ ଜୁନସ କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ଭିତରେ ଅନୁତାପ କଲେ ମାଛ ପେଟରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ମାର୍କେଟ। ତା ନାଁ ଏଠି ପଢ଼ିପାରିବେ ପାଷ୍ଟ୍ରି ବ୍ରେକ୍ ମାର୍କେଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ସେଠାକୁ ଯିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ତିମି ମାସକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତେ। ତିମି ମାସ କ'ଣ କଲା? ଜୁନସଙ୍କୁ ବାନ୍ତି କଲା ବା ଉଦ୍ଗାର କଲା ଭୂମି ଉପରେ। ତେବେ ଏହା କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଯାହାକି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଇତିହାସ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର। ଇଏ ହେଉଛି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଜୁନସଙ୍କର ଜୀବନୀ କାହାଣୀ, ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ। ଏ ଜୁନସଙ୍କ ଜୀବନର ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ? ଜୁନସଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଯେ ଯେତେ ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବି ଅବଜ୍ଞା କରିବା କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ରହିଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ନିହାତି ଭାବରେ ଥିବ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।